چوتھا سپارہ سورت آل عمران دی ایک آیت مقدسہ تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتی ہے، جدے اندر رب ذوالجلال والاکرام نے نبی کریم علیہ السلام دی صفت نو بیان بھی فرمایا اور کچھ حضور نو حکم بھی دیتا۔ رب فرماندا ہے کہ اے میری کرم نوازی ہے کہ میں رب نے تانوں نرم دل بنایا ہے۔ اگر تسی سخت دل ہوندے اے سارے لوگ تواڈے کولوں ٹر جاندے۔ میرے نبی انہاں نو معاف کر چھڑیا کرو، انہاں واسطے بخشش دی دعا کریا کرو، انہاں نو اپنے مشوریاں چ شریک کریا کرو، اور جدوں کسی کام دا ارادہ کر دیو تو پھر اللہ دی ذات تے بھروسہ رکھیا کرو، کیونکہ اللہ توکل کرن والیاں نال محبت رکھدا ہے، انہاں نو پسند کردا ہے۔ اللہ جل شانہ کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے، اور اللہ نے اپنے محبوب نو بھی رحمت والا بنایا ہے، اور اللہ اپنے بندیاں تو بھی رحم دلی دا مطالبہ کردا ہے کہ ایک دوجے نال رحمت دا معاملہ رکھیا کرو، محبت دا معاملہ رکھیا کرو، شفقت دا معاملہ رکھیا کرو، الفت و مودت و مروت دا معاملہ رکھیا کرو۔ اور یہ رحم دلی محبت رحمت ہے، یہ صرف تعلق انساناں نال ہی نہیں کہ انساناں نال ہی تساں رحم دلی تے محبت دا معاملہ رکھنا ہے، بلکہ جس طرح انساناں نال رحم دلی اور محبت رحمت دا جذبہ رکھنا ہے، اسی طرح جانوراں دے نال بھی محبت دا رحمت دا معاملہ رکھنا ہے۔ رحمت خود رب دی صفت ہے، اور رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، انہوں رحمت پسند ہے کہ رحمت کرنے والے لوگ، محبت کرنے والے لوگ بھی اللہ کو پسند ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد بھی فرمایا کہ اللہ دیاں 100 رحمتاں نے، تے اللہ نے انہاں 100 رحمتاں چوں صرف ایک رحمت زمین تے نازل کی ہے، صرف ایک رحمت، تے اس ایک رحمت دا نتیجہ ہے کہ انسان نال محبت تے تعلق رکھدا ہے، جانور اپنے بچیاں نال محبت رکھدا ہے، درندے پرندے چرندے جو بھی سب دے دلاں دے اندر اللہ نے اپنی اپنی اولاد دی محبت رکھی۔ شیر نو درندہ کہندے ہو، آج کل دے کوئی سمجھنا مشکل نہیں ہے، تھوڑی ویڈیو پر ہی یوٹیوب پر ہی پئی ہے، تسی ویکھ سکتے ہو کہ شیر کس طرح اپنے بچیاں نال محبت کردا ہے، کنج انہاں نو رکھدا ہے، کنج انہاں دی دیکھ بھال کردا ہے۔ مجھاں گائیاں نے گھراں دے اندر موجود نے، بچے نو اگے پیچھے کر کے ویکھو کنج تڑپ دی ہے،
قلعہ پٹن کی کوشش کرے گی۔ یہ وہ محبت ہے جیڑی رب نے رکھی ہے، رحمت ہے جیڑی رب نے رکھی ہے۔ یہی رحمت محبت ہوتی ہے کہ ماں 9 مہینے اپنے پیٹ چ بچے نو رکھتی ہے، جمن دی تکلیف برداشت کرتی ہے، بچہ پیدا ہو جائے انہوں دودھ پلانا، وہی دیکھ بھال کرنا، سردی ہے گرمی ہے سارے موسموں کے اندر بچے نو تکلیف تو بچانا، یہ وہی محبت ہے جیڑی رب نے رکھی ہوئی۔ اسی واسطے رب نے بھی سانو یہ سبق دیتا ہے کہ حکم دیتا ہے، قُل رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، کہ ماں پیو واسطے دعا کریا کرو، یا اللہ انہاں تے رحم نازل کر، جس طرح وہ ساڈے تے جدو اسی چھوٹے ساں تے ساڈے تے رحم کرتے سن، اللہ اسی طرح کونوں بڑے ہو گئے نے تے اللہ انہاں تے بھی اسی طرح اپنی رحمت نو محبت نو نازل فرما۔ یہ دعا دا حکم دیتا سن، اور میں نے جس طرح عرض کیتا کہ اللہ نے اپنا تعارف بھی رحمان اور رحیم نال کرایا، اور اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی رب نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانہ لئی رحمت، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ میرے نبی نو تہاڈا دکھ برداشت نہیں ہوندا، میرا نبی حریص ہے، میرا نبی خواہش رکھتا ہے، اے مومنو تہاڈے واسطے خواہش رکھتا ہے، کادی خواہش ہے حضور کہ میری امت کامیاب ہو جائے تے جنت چ داخل ہو جائے، تے میرا نبی رؤوف بھی ہے، میرا نبی رحیم بھی ہے۔ رؤوف کہندے نے نرم دل، رحیم تے تسی جانتے ہو رحمت، اور اللہ جل شانہ نے صحابہ کی جو صفت بیان فرمائی، اس صفت کے اندر بھی اللہ جل شانہ نے رحمت نو بیان کیتا، فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جدوں دشمناں دا معاملہ آندا ہے یہ آپس دے اندر دشمناں دے مقابلے دے اندر بڑے سخت نے، رحماء بینہم، اور جدوں آپس دے معاملات ہوندے نے کہ اللہ فرماندے نے بڑی رحم دل نے، محبتاں والے نے، ایک دوجے دا خیال رکھدے نے۔ اسی واسطے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جڑا لوکاں تے رحم نہیں کردا اللہ بھی انہاں تے رحم نہیں کردا، جڑا لوکاں تے رحم کردا ہے اللہ بھی او دے تے رحم کردا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے ایک واقعہ میں بیان فرمایا ہے کہ ایک آدمی ایک راستے دی اندر جان دے سفر کرن دے، بڑا لمبا سفر ہے، پانی ختم ہو گیا، پیاس دی شدت، ہونٹ خشک ہو گئے نے، پانی تلاش کردا پیا ہے، ٹردیاں ٹردیاں ایک کھو نظر آیا ہے، خود جدو قریب پہنچے تے پانی نکالن لگا ہے، انہیں ویکھیا کہ ایک کتے دا بچہ بھی ہے جڑا پیاس دی وجہ نال اس کھو دے ارد گرد جڑا کوئی گارا بن چکیا ہے پانی دے ڈگن دی وجہ نال، انہوں اپنی زبان دے نال چٹدا پیا ہے پیاس بجان واسطے، انہوں چٹدا پیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے اس بندے دے دل دے اندر خیال آیا
کہ یہ تے میرے تو بھی زیادہ پیاسا ہے، تکلیف دی اندر مبتلا ہے، انہیں پانی نکالیا ہے، اس نو بھی پلایا ہے۔ ذرا تصور تے کرو، جنہوں پانی پلان دے وہ کوئی حلال چیز نہیں، حرام چیز ہے، برتن دے اندر منہ ڈال دے تے اللہ پاک نے نبی کریم نے فرمایا برتن تین وری دھو لو۔ یہ کوئی ادا اپنا بیٹا پرا بیوی بچہ کوئی نہیں، کوئی ادا پالتو جانور کوئی نہیں، ایک کتا ہے جدے بارے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس گھر دے اندر کتا تے تصویر ہوئے، اللہ دی رحمت دے فرشتے اس گھر دے اندر داخل نہیں ہوندے، مگر وہ بندہ اسی کتے اتے رحم کرن دے، انہوں پانی پلان دے۔ یہ اللہ نو اتنی صفت پسند آئی ہے، نبی کریم علیہ السلام فرماندے میں فغفر لہو، اللہ نے اس عمل نو کہ انہیں میری مخلوق دے رحم کیتا ہے، میری مخلوق نال محبت دا معاملہ کیتا ہے، او دی پیاس نو بجایا ہے۔ فغفر لہو، نبی کریم علیہ السلام فرماندے نے اللہ نو دا اے عمل اتنا پسند آیا ہے کہ اللہ نے اس نو معاف کر چھڑیا ہے، اللہ نے معاف کر چھڑے۔ اس واسطے صحابی پوچھ دینے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سانو انہا جانورہ دے اندر بھی کوئی اجر و ثواب ہے وے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہا جانوران دنال جو اچھا سلوک کر دے، انہا دی تکلیف نو دور کر دے، اللہ اس تکلیف دور کرنے والے نو بھی اجر و ثواب عطا کر دے، خالی نہیں جان دیندہ، او دیتے بھی اللہ اپنی رحمت نو نازل کر دے۔ اسی بات حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ارحموا من فی الارض، او لوگو جڑے دنیا دے اندر وسدے پے نے انہاں تے تسی رحم کرو، او تسی رحم کرو۔ دنیا دے اندر جو انسان جو مخلوقات وسدیاں پیاں نے تسی رحم انہاں تے کرو۔ نبی کریم فرماندے نے یرحمکم من فی السماء، پھر وہ ذات تواڈے تے رحم کرے گی جڑی ذات آسماناں تے موجود ہے۔ دنیا دی اندر اللہ دی مخلوقات رحم کرو گے، اللہ پاک تواڈے اوتے رحم کرے گا۔ کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہربان ہوگا، خدا مہربان ہوگا، عرش بری پر۔ فرمایا تجھے زمین والے پہ رحم کرو، اللہ عرش والا تواڈے تے رحم کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے ان رجلا، ایک آدمی نے شکایت کی تھی نبی کریم علیہ السلام دے دربار دے اندر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونیا میرا دل بڑا سخت ہے، میرا دل بڑا سخت ہے، منو سونیا کو نسخہ تے دسو جدے نال میرا دل نرم ہو جائے، میرے دل دی سختی دور ہو جائے۔
हजूर ने नुस्खा दसिया। कमली वाले ने फरमाया इमसा रअसल यतीम, ओ मेरे कोल दिल दी सख्ती दा नुस्खा पुछन वाले आ मैं तेनू दिल दी नरमी दा इलाज दसा कि दिल किस तरह नरम हुंदा है। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया इमसा रअसल यतीम, यतीम दे सिरों ते हाथ रखिया कर। यतीम दे सिरों ते जदों हाथ रखेगा तन्नू दी यतीमी याद आएगी, ओदी बेबसी याद आएगी, ओदी गरीबी याद आएगी कि जदों बच्चा यतीम हो जाए मां कितनियां मुशक्कतां दे अंदर पै जांदी है। अपने बच्चियां नू पालन रही लोकां दे घरां दे अंदर काम कर दिए, मेहनत मजदूरी कर दिए, और फिर ये अल्लाह पाक ने निजाम ही ऐसा बनाया बाप होए मां होए दोनों मुशक्कत ते तकलीफ बर्दाश्त करते ने। मां घर के अंदर मुशक्कत के अंदर पई हुंदी है कि मेरे बच्चे मैं अपने बच्चियां नू खिलाना है पिलाना है, ते और बाप बाहर मजदूरी कर रहा हुंदा है, मेहनत कर रहा हुंदा है कि मैं अपनी औलाद लिए अच्छा कमाना है। गर्मी है ओ नहीं वेखदा, सर्दी है ओ नहीं वेखदा, ओदा मतमाए नजर मकसूद नजर हुंदा है कि मेरी औलाद अच्छा खाए, मेरी औलाद अच्छा पहने, मेरी औलाद अपनी जिंदगी अच्छी गुजारे। बखरे जग तू रुतबे अजमत वखरी दुनिया फिर ले प्यो दी शफकत वखरी वखरे जग तू रुतबे अजमत वखरी दुनिया फिर प्यो दी शफकत वखरी प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना दिंदी, प्यो दी हल्ला शेरी शेर बना दिंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना दिंदी, कंड ते थापी मार दलेर बना दिंदी। वखरे जग तू लाड मुहब्बत वखरी वखरे जग तू रुतबे अजमत वखरी लोका पाने बेशक काला प्यो दिया, लोका पाने बेशक काला प्यो दिया ने, एक ही कमले जानन नाला क्यों दिया ने। लोकी ते समझदे ने प्यो गाला कढन दिया डांटन दिया, लोका पाने बेशक गाला प्यो दिया ने, एक ही कमले जानल नाला क्यों दिया ने। कसमे कूरियां विच लज्जत वखरी कसमे कूरियां विच जड़ा प्यो अखा कढ़दा है कूरियां वढदा है, कसमे कूरियां विच लज्जत वखरी वखरे जग तो रुतबे अजमत वखरी शाने तकबीर, शाने मुस्तफा, शाने मुस्तफा, शाने सहाबा। राग ज़माने शाकिर कदू अला पुदाए, राग ज़माने शाकिर कदू अला पुदाए, सिर ते साया यार सलामत बाप दाए। और कदी गमा दिया शिकायत नहीं करदा,
ਜਿਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਕਿਰ ਕਦੋਂ ਉਲਾਪਦਾ ਏ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਇਆ ਯਾਰ ਸਲਾਮਤ ਬਾਪ ਦਾ ਏ। ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌਲਤ ਵੱਖਰੀ ਏ, ਵੱਖਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਰੁਤਬੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵੱਖਰੀ ਏ। ਦੁਨੀਆ ਪਾਵੇ ਫਿਰ ਲੈ ਪਿਓ ਦੀ ਸ਼ਫਕਤ ਵੱਖਰੀ ਏ, ਵੱਖਰੇ ਜਗ ਤੋਂ ਰੁਤਬੇ ਅਜ਼ਮਤ ਵੱਖਰੀ ਏ। नबी करीम अलैहि सलाम फरमान दे ने इमसर असल यतीम, और यतीम दे सिर उते हाथ रखया कर, तेरा दिल नरम हो जाएगा। मैं कई बार मिसाल दी कि प्यो जड़ा ना पखे वांग हुंदा है, जदों तक पखा चलता हुंदा है हर एक मसरूफ हुंदा है। कोई खान दिया पखे थले बैठे है, कोई पीन दिया बच्चा, कोई खेडन दिया, कोई मोबाइल ना लगे, कोई पढ़ता पिया, किसी को कोई फिक्र नहीं, पखा चलन दिया। ज्यों ही पखा बंद होए हर एक उधर नूं दौड़दा कि उधर नूं दौड़दा, ते जदों अब्बा बंद हो जाए फिर हर एक नूं अपनी अपनी पै जांदी है। फिर वो एक कोई घर हुंदा है, ਉਹਦੇ ਚ फिर तीन राल बन जाते हैं, तीन गलियां बन जांदियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਓ ਦੇ ਦੌਰ ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗਲੀ ਸੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੂਹਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਗਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗਲੀ ਬਣਾ ਲਈ, ਵੱਖਰੇ ਬੂਹੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਹ माँ बाप ਦਾ साया बड़ी रहमत और बड़ी मोहब्बत है। इसलिए फरमाया इमसर असल यतीम, अपने दिल को नरम करना चाहता है तो किसी यतीम के सिरों ते हथ रखिया कर। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दूसरा जो नुस्खा बयान फरमाया, वह अतिमिल मिस्कीन, किसी मातड़ गरीब नूं रोटी खवा छड़िया कर। जदों किसी मातड़ नूं रोटी खवाओगे तो दिल आप ही नरम हो जाएगा कि अल्लाह मैं भी तू चंगा ही है ना, ये तो मेरे तो भी गया गुजरा है, तो ये नाल भी तेरा दिल नरम हो जाएगा। तो हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कैसा नुस्खा बयान फरमाया। और कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह जल्ला शानहू ने इसी चीज को बयान किया है कि जदों जनती जन्नत के अंदर टुर जाएंगे तो उन्होंने याद आएगा कि साडे भी कुछ है सन यार दोस्त बहन वाले खान पिलान वाले, वो किथे टुर गए ने। अल्लाह की तरफ इजाजत होगी, पूछ लो भाई वेख लो दूजे ठिकाने तो पहुंचे हुए ने। ये कहणगे और सज्जनों मा सलकाकुम फी सकर, यार तुसी तो साडे यार सो बहंदे खलोंदे टुरदे फिरदे खांदे पींदे आंदे जांदे, असी खुशी कमी दिन रात इकट्ठे रहंदे सा, तुहानू की हो गया जहन्नम च टुर गए, गल की जे? कहणगे कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, आखणगे यार तुसी नमाज पढ़न टुर जांदे सो ते असी उत्थे बैठे रहंदे सा, असी तुहानू दाल ला दिंदे आ चलो तुसी चलो ते असी आ जांदे आ, ते आंदे असी कोई नहीं सन, ते तुसी नमाज पढ़दे सो असी पढ़दे नहीं सा। लम नकु मिनल मुसल्लीन, असी नमाजी नहीं सा। दूसरा वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, और असी मस्कीन नू खाना नहीं सा खिलांदे। मस्कीन जरूरतमंद आ जांदा, असी उन्हें खाना नहीं खिलांदे। तो फरमाया अल्लाह ने उस जुर्म की वजह नाल सानू अज जहन्नम दे अंदर दाखिल कर छड़े। तो इसलिए नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दिल नरम करन दा नुस्खा दसिया। इमसल रासल यतीम, इमसल रासल यतीम, यतीम दे सिर ते हथ रखिया कर, दिल नरम हो जाएगा। किसी मातड़ गरीब नू खाना खवाया कर, तेरा दिल नरम हो जाएगा। ये हजूर दी नरमी और मोहब्बत कैसी है। हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उसामा बिन ज़ैद कौन ने? हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम दे बड़े लाडले, बड़े प्यारे। हजरत उसामा की कहते? उसामा किदे पुत्र ने? ज़ैद दे। और ज़ैद कौन ने?
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے لاڈلے نے پیارے نے کہ جدوں یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کو غلام بن کے آئے تے چاچا تے باپ مال لے کے آیا یا رسول اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ادو حضور نے اعلان نبوت نہیں سی فرمایا. علی لوگی جانتے سن حضور نو صرف محمد ابن عبداللہ، محمد رسول اللہ نہیں، محمد ابن عبداللہ. انہاں آخیا جناب سونا بیجے چاندی بیجے قبول فرماؤ، پتر ساڈا دے چھڑو. آقا نے فرمایا بھائی پتر فیصلہ کر دے گا، نے تواڈے نال جانا کہ میرے نال رہنا. زید ادھر آؤ. حضرت زید آ گئے. فرمایا اے کون ہے؟ جی میرا چچا. کون ہے؟ میرا والد. فرمایا یہ لینا آئے نہیں جانا ہی، کدی حضور وال وندے نے تے کدی اپنے چاچے اور باپ وال وندے. اور یہ باپ اپنے پتر دی تلاش وچ جنگل کی، صحرا کی، میدان کی، پنڈ کی، شہر کی کئی سال پھر دے رہے. یعنی جس طرح کہتے ہیں نا بندہ بچے دی جدائی چ پاگل ہو جاتا، پنڈ نہیں چھڈے، شہر نہیں چھڈے، ہر تھاں اپنے بچے نو تلاش کر دے. خبر ملی کہ مکے نے کسی نے ویکھیا، قبیلے دا بندہ، گل پہنچی آگے. حضرت زید نے آکھیا کہ بے شک یہ میرا باپ ہے، میرا چاچا ہے، پر میں تواڈیاں شفقتاں محبتاں دے سائے تو باہر نہیں جانا چاہتا. حضور نے ہاتھ پڑھ کے فرمایا مکے والے ہو، اے زید بن حارثہ نہیں، اے زید بن محمد ہے، یہ میرا پتر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ زید بات تو بات آ گئی. 4 عورتیں نے جنہاں نو حضور نے اپنی ماں آکھیا. ایک حضرت آمنہ اور ایک حضرت حلیمہ، ایک حضرت ام ایمن اور ایک حضرت علی مرتضیٰ دی والدہ، انہاں دا نام بھی فاطمہ سی. یہ 4 عورتوں نبی کریم علیہ السلام نے اپنی ماں آکھیا. اور ام ایمن کون سن؟ جدو نبی کریم علیہ السلام اپنے نانکیوں مدینیوں مکے آن لگے تو یہ 3 ہی جی سن، ام ایمن، حضور اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ. ابوا دے مقام تے 80 کلومیٹر دا سفر مدینیوں جدو طے کیتا مکے وال، اوتھے جدو پہنچے اما جی بیمار ہو گئیاں اور آخری ویلا آ گیا کہ حضرت آمنہ نے حضرت ام ایمن فرمایا میرا پتر ہے تیرے حوالے وے، کدی نو ماں دا احساس نہ ہوندا. حضرت آمنہ انتقال کر گئیاں. حضرت ام ایمن قبیلے قریب ایک قبیلہ سی اوتھے گئیاں، لوکاں نو لے کے آئیاں. پتھریلی زمین سی، انہوں پٹیا، اوتھے قبر بنائی اور مکے لے کے حضور نو آ گئیاں. پھر حضور نو پالیا، انہاں دی پرورش کیتی حضرت ام ایمن نے. کہ حضور نو انہاں نے بڑی محبت سی، بڑا پیار کرتے سن. نبی کریم مسجد نبوی چ بیٹھے ہوئے نے. فرمایا میرے صحابہ جڑا دنیا دے اندر کسی جنتی عورت نال بیاہ کرنا چاہتا ہے نا تو وہ ام ایمن نال بیاہ کرتا ہے. کہ دنیا دے اندر جنتی عورت نہیں ٹردی پھردی. ام ایمن فرماندی ہے نا جدو میں ہجرت کی نا گل تو گل نکل گئی مرض کردہ. فرماندی ہے جدو میں ہجرت کی تو کل ہی سا، نہ میرے کو روٹی نہ میرے کو پانی. تو اتنی شدید عرب دی گرمی، جڑے گئے نے انہوں نے پتا ہے ساری گرمی نہیں برداشت ہونی تھی. وہ گرمی سکے سڑے پہاڑ، شدید گرمی چ سفر تقریباً 450 کلومیٹر مکیوں مدینہ، 450 کلومیٹر دا سفر. کہ حضرت ام ایمن فرماندیاں نے پیاس دی شدت، گلا خشک، منو اپنی موت نظر آن رہی سی، حلق خشک ہو گیا. بس میں بے ہوشی تے ہوش دی کیفیت دے اندر ہاں تے میں ایویں اکھاں مڑی جیاں کھلیاں نے تے انج سمجھو کہ بس وقت میرا آ گیا ہے. تے میں ویندی ہاں کہ میرے ہونٹاں دے نال ایک پانی دا ڈول لگیا ہوا ہے. فرماندیاں نے میرے ہونٹاں نال پانی دا ڈول لگیا ہوا تے موتیاں وانگ سفید پانی. فرمایا میں پیتا تے نہ ہو جا پیتا، نہ ہو جا پانی ویکھیا، نہ ہو جا پیتا کدی. فرماندیاں نے وہ پانی پین دی دیرے زندگی چ کدی پیاس دی شدت محسوس ہی نہیں ہوئی. میں پانی نہ بھی پیاں سا بھی منو پانی دی لوڑ نہیں رہی، ہمیشہ روزہ ہی رکھ دی ہوں. یہی ام ایمن
انہاں نال شادی حضرت زید بن حارثہ نے کی تھی اور انہاں تو جڑے بیٹے پیدا ہوئے وہ نے اسامہ بن زید جنہاں دی میں گل کر لگا سی انہاں دی میں گل کردا یہی حضرت ام ایمن نے کہ نبی کریم علیہ السلام مسجد نے صحابہ بیٹھے ہوئے نے اما جی آ گئیاں آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منو ایک اونٹ تے دے دو سفر کر دیاں پیدل جانا پیندا ہے تے میں بڑھی ہو گئی ہوں سفر میرے کو ہوندا نہیں تے منو کسی اونٹ دے چھڑو اللہ نبی کریم علیہ السلام مزاح دے اندر پہ گئے جنہوں مزاق کہندے ہیں یہ بھی ایک سیرت ہے ایک نمونہ ہے نبی کریم دی ذات آپ نے فرمایا اما تینوں اونٹ نہیں ہو میں دینا تینوں اونٹ دا بچہ دینا ہے اما جی پریشان ہو گئی اور یہ سبق ہے ساڈے واسطے اور ماں پیو کول بہ کے کدی کدی مذاق بھی کریا کرو انہاں دا دل خوش ہو جائے دل پشوری کرتے نا دل پشوری ہو جائے دل خوش ہو جائے وہ جڑے غم و پریشانیاں دے اندر مبتلا ہوندے نے کہ پتر کوندا نہیں پتر بہندا نہیں پتر آندا نہیں پتر جاندا نہیں یہ جڑے ماں پیو پریشان ہوندے نے تنہائی دا شکار ہوندے نے حضور مزاق کر کے امت نو سبق دین دے نے کہ ماں پیو کو جدو بول دے نا مزاق کرو گے ہسن گے اور دل دے ساری جڑی پریشانیاں اور ٹینشناں ہون گیاں نا وہ خود ختم ہو جان گیاں اما جی میں اونٹ نہیں دینا تانوں میں اونٹ دا بچہ دینا ہے اما جی پریشان ہو گئی آخر نہیں منو اونٹ دا بچہ نہیں چاہیے میں انہوں کی کرنا ہے منو اونٹ چاہیے حضور نے فرمایا نہیں اما جی میں اونٹ شونٹ تو نہیں دینا میں اونٹ دا بچہ دینا دوسری بار وہ پھر پریشانی دے اندر یا رسول اللہ میں نے اونٹ دا بچہ کی کرنا ہے میرے کسی کام دا نہیں میں تو سفر کرنا ہے اور منو سفر دی اندر ضرورت اونٹ دی ہے اونٹ دے بچے دی نہیں تیسری بار نبی کریم نے فرمایا اما جی میں اونٹ نہیں جے دینا تو میں اونٹ دا بچہ ہی دینا ہے جدوں انہاں دی پریشانی ود گئی پریشان ہو گیا پھر حضور مسکرائے فرمایا ماں جڑا اونٹ میں تانوں دینا ہے وہ بھی کسی اونٹ دا ہی بچہ ہونا ہے اونٹ دا بچہ ہونا ہے جڑا اونٹ بھی ہونا وہ اونٹ دا ہی بچہ ہونا ہے یہ اما جی بھی ہس پئیاں اور سارا مجمع بھی مسکران لگ پیا اور یہ اندر سبق سارے واسطے آ گیا کہ ماں پیو کو بہ کے کدی کدی انج ہسی مذاق بھی کر لیا کرو تاکہ انہاں دے دل دے غم پریشانیاں دور ہو جان اور وہ بھی ذرا مسکرا دیں تو حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ میں چھوٹا جہا سا ایک پاسے حضور نے حضرت حسن نو بٹھایا ہوندا سی اور ایک پاسے منو بٹھایا ہوندا اپنی گود دے اندر ہن ذرا پیچھے تصور کرو باپ غلام سی غلام دے بیٹے سن تے غلام دا کی حال سی عرب دے اندر مگر محبوب نے غلامی نو آزادی دے اندر بدلیا اور کیسا بدلیا کہ وہ بظاہر غلام دا بیٹا ہے لیکن حضور دی گود دے اندر بیٹھے ہیں ادھر اپنا نواسا جنت دے جوانا دا سردار حضرت امام حسن وہ بیٹھے ہوئے نے اور ایک طرف اسامہ بن زید بیٹھے ہوئے نے اور حضور نبی کریم علیہ السلام فرما رہے نے اللہ ورحمہ اے اللہ انہاں دعا تے رحم کر اللہ میں بھی انہاں دعا تے رحم کرنا اللہ تو بھی انہاں دعا تے رحم کر یہ رحم دلی یہ محبت اللہ رحم والا ہے اللہ نو رحم پسند ہے کہ اللہ اپنے بندیاں تو بھی رحم پسند کرتا ہے کہ میرے بندے بھی رحم کرتے ہیں بادشاہ بیمار ہو گیا جڑ گیا حرکت نہ کردا سی حکیم نو بلایا انہیں آخیا جی میرے استاد نے وہ علاج کر سکتے نے میں نہیں کر سکتا کتھے نے بڑی دور بلاؤ آ گیا انہیں چیک کیتا نبضاں شبضاں سب دیکھیاں کہنے لگا بادشاہ سلامت تیرا علاج بڑا مشکل ہے آخیا کی چاہیے تینوں خزانے چابیاں پئیاں لے لے جو ہیرا جو جواہرات کٹنے نہیں دعائی کی شامل کرنے نہیں جو زعفران جو چیز بھی اور میں ٹھیک ہونا چاہیے انہیں آخیا نہیں علاج مشکل ہے انہیں کہا مشکل کنا کرے کہنے لگا ایک 8 سال دا بچہ چاہیے انہوں ذبح کیتا جائے گا او دے خون چ دوائی بنائی جائے گی بادشاہ نے کیا سوچی پہ گیا کہ میں تے عدل دا حکم دینا تے ایک ہی کہن دے انہیں کیا چلو وزیراں نو بلایا
उन्हें आख्या जी तुसी सलामत हो तो मुल्क सलामत है, जंग करते हो तो कई लोग कुर्बानियां दे छड़ते हैं, एक बच्चे की कुर्बानी नहीं हो सकती। बादशाह ने कहा चलो किसी तो जुल्म ना करो, कोई तैयार हो जाए तो उन्होंने पैसे भी दो, वो जरूरत पूरियां करो, और हमेशा शाही खाने खजाने च उन्हां दी रोजी लग गई जेड़ा रजामंदी का इजहार करे। काजी साहब को भी पैगाम भेजा, फतवा दो, नाल थैली भी भेज छड़ी। काजी साहब ने भी फतवा दे छड़िया, थैली रख ली कि जी बादशाह की जिंदगी जरूरी है, बादशाह सलामत है तो मुल्क सलामत। फतवा भी आ गया, तलाशी शुरू हो गई। जो कहना ना कि बादशाह ने ज़बह करना है, वो माँ प्यो नस जाते सन। टुरदिया जंगल के अंदर एक झोंपड़ी च पहुंचे पुलिस वाले, देखा तो दो माई बापे ने तो एक 8 साल का बच्चा है। उन्हें आखे माड़े ने ये पैसे दे थां विक जाएंगे। उन्हें अशरफियां का ढेर ला छड़िया, थैलियां रख छड़ी। आखे जी तुसी ये पुत्र दे दो अपना, बाबा तू बुढ़ा हो गया, कमान जोगा तू नहीं, इन्हें जदों तक जवान होना तू अगले जहान पहुंच जाना। तो क्यों ने थैलियां दे ढेर ला छड़िया, जिन्नी की जिंदगी आयाशी के अंदर गुजार, लालच के अंदर आ गए। कदी कदी हजूर ने फरमाया ना कि जी गरीबी है ना इंसान को कुफर च पा छड़दी, कि गरीबी की वजह नाल इंसान काफर हो जाता। उन्हें क्या ठीक है ला जाओ मेरा बच्चा, थैलियां लै लिया, बादशाह के हजूर लैके टुर गए। दरबार लग्या होया, जलाद भी आ गया, छुरा हाथ के अंदर दे छड़िया। बच्चे नूं दस छड़िया गया कि भाई तेनू ज़बह करना है, तेरे खून नाल बादशाह की दुआई बननी। बादशाह अपने तखत पे बैठ गया, पूरा दरबार सजिया होया, जलाद की हाथ के अंदर छुरी है। उस लड़के नूं नीचे लटान लगे, उन्हें कहा ठहर जाओ मनु एक गल कर लैन दो। उन्हें छड़ दिता, खड़ा होया, उन्हें इंज कटा आसमाना हो तो कुछ गल्लां कीतियां ने। कहंदा बस हुण लटा लो। जदों लटाया गर्दन ते छुरी रखी है तो बादशाह जेड़ा उठ नहीं सी सकदा, अचानक चीख मार के उठ के खड़ा हो गया। कहने लगा बस बस जुल्म ना करो। फिर आप ही वेख के हैरान हो गया कि मैं उठ गया किस तरह, मैं तो कई साल हो गए ने ना उठ सकता ना हिल सकता ना वजूद च हरकत है। कहता बस बस जुल्म ना करो, मुंडे नूं मेरे को लैके आओ। बच्चे नूं लेके आए, उन्हें सीने ना लाया, मत्थे नूं चूमिया, आख लगा जरा दस ते सही जरा आसमाना वाल मुंह करके तू की आखिया सी, ओ गल मैनू दस। कहन लगा बादशाह सलामत। मैं आख्या सी रब्बा बंदे नूं मापिओ ते नाज हुंदा है, वो भी विक गए ने, ते काजी ते नाज हुंदा है क्या गल करेगा, थैली ते वो भी विक गए। बाप बादशाह ते बाप हुंदा है पूरी रियाया दा, मगर उन्होंने अपनी जिंदगी प्यारी है, विको भी गया है। मौला सारे बुए सारे दरवाजे सारे दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए, किते तेरा बूहा तो नहीं बंद हो गया, तेरी रहमत का दरवाजा तो नहीं बंद हो गया। कहता मैं तो बस यही गल आखी सी। बादशाह ने आख्या, फिर उन्हें दस छड़िया कि मेरी रहमत का बूहा कभी बंद नहीं होगा। तेरे उन मुंह दे उठे हुए निकले हुए लफ्जां रब ने अंज कबूल किया है, जान तेरी भी बचा छड़ी, शफा मनु भी अता कर। तो रब रहमान भी है, रहीम भी है। अल्लाह अपने बंदियां तू रहमत का तलबगार कि मेरे बंदे भी रहमत का मामला कर। देखो ना हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम गुजरे तो बंदा धार कड्ढन दिया सी बकरी दी, आका ने फरमाया सारा ना कड नहीं, ਇਹਦੇ बच्चे लिए भी छड़ छड़ी। रहमत नहीं तो और की है, मुहब्बत नहीं। सारा ना कड नहीं, ਇਹਦੇ बच्चे लिए भी छड़ नहीं, उन्होंने भुखा ना मार छड़ी अपने लालच की वजह। फरमाया हजूर बाग के अंदर गए ने, वो उठा गया नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने, और साहबा फरमाते ने कि उसकी अखा चू नारे तकबीर, शाने मुस्तफा,
शान सहाबा बड़े बड़े अथरू निकलते और हजूर नूं वेख के फहन्ना चीखिया बलबलाया जिन्हों कहते ने और अखां चों अथरू गिर रहे ने हजूर ने उहदी पेशानी ते अपना हाथ रखिया और फरमाया इहदा मालिक किथे है तलाश करो तलाश किया अंसारी नौजवान आए फरमाया इहदा मालिक रब ने तन्नू बनाया है कि तू इहदा ख्याल नहीं रखता अज मेरे दरबार च तेरी शिकायत करा मेरे दरबार च तेरी शिकायत करन दिया कि या रसूल अल्लाह मनु तो भुखा रखता है ते काम मेरे को बहुते करेंगे फरमाया रब ने तुम मालिक बनाया ना इन्हां दा ख्याल रखिया कर ते ये रहम दिली है अल्लाह नू अपने बंदियां चू भी पसंद है जैसे अर्ज की मैंने कि 100 रहमतां चो एक रहमत नाजिल की सी दुनिया च कि जिहदी रहमत की वजह नाल असीं एक दूजे नाल मुहब्बत ते प्यार दा मामला रखते हैं ते 99 रहमतां उन्हें अपने को रख छड़ियां ने क़यामत वाले दिन अपने मोमन बंदियां नू अता फरमाएगा वाखिर दावना अल्लाह